بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے سلام نیوز کی ٹرانسمیشن اس وقت بھی جاری ہے۔ سلام نیوز نے گلگت بلتستان کے مختلف حلقوں کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا، وہاں حصہ لینے والے مختلف امیدواران کی گفتگو بھی آپ نے سلام نیوز کی سکرین پر سنی۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آخری نتیجہ آنے تک سلام نیوز کی براہ راست ٹرانسمیشن جاری رہے گی۔ آج گلگت بلتستان کے 23 حلقوں میں انتخابات مکمل ہو گئے، پولنگ کا عمل پرامن ماحول کے اندر ہوا۔ آج گلگت بلتستان کے 23 حلقوں میں جہاں انتخابات مکمل ہوئے، وہاں گنتی کا عمل اس وقت جاری ہے، مختلف نتائج آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے ہم آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اس وقت ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مبارک حسین آزاد ہمارے بیورو چیف اس وقت موجود ہیں گلگت بلتستان میں، ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے اور اس کے ساتھ یہ جانیں گے کہ آج کا ماحول پرامن تھا، کوئی مسائل اس کے اندر تھے یا نہیں، کون سی پارٹی اس وقت لیڈ کر رہی ہے، کس پارٹی کے امکانات زیادہ ہیں کہ وہ آئندہ گلگت بلتستان کی حکومت بنائے گی۔ مبارک حسین آزاد ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ مبارک حسین، کیا صورتحال رہی؟ آپ نے پورے الیکشن کو آبزرو کیا، آپ مختلف اضلاع میں گئے، تو کیا صورتحال تھی آج؟ جی بالکل، بہت شکریہ چودھری صاحب۔ یقیناً آج گلگت بلتستان کے اندر جو پرامن الیکشن جسے ہم کہیں، جسے شفاف فیئر اینڈ فری الیکشن کہیں تو بیجانا ہوگا، کیونکہ آج ہم نے یہاں بھی کوریج کی۔ ہم نے دیکھا کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے ٹرن آؤٹ زیادہ تھا، لوگ زیادہ تر تعداد میں آ رہے تھے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے، اگرچہ یہاں جو ہے پولنگ عملہ سستی کا شکار رہا، ہماری جو ہے سلام نیوز کی کوریج جاری رہی، وہاں پہ ہم نے نوٹس کرائے، ہماری خبر پر ایکشن بھی ہوا، جس کے بعد جو ہے عملہ سستی سے شکار تھا، لیکن پھر بھی ٹرننگ آؤٹ زیادہ رہا۔ گلگت بلتستان کی دفعہ جو ہے فیمیلز اور میل ووٹرز اپنے گھروں سے نکلے، خاص طور پر بزرگ اور نوجوان اپنے گھروں سے نکلے۔ اتنی سردی ہونے کے باوجود، بنائی علاقوں میں برف باری ہونے کے باوجود بھی ٹرننگ آؤٹ زیادہ رہی۔ جی مبارک حسین، کہیں سے یہ شکایات بھی آپ کو موصول ہوئی کہ کچھ ووٹرز ایسے ہوں کہ جو ووٹ کاسٹ کرنے سے رہ گئے ہوں، کہیں سے یہ شکایت بھی ملی؟ یقیناً چودھری صاحب، بات کی جائے کچھ حلقوں سے، تو کچھ حلقوں میں جو ہے دورانیہ کم پڑ گیا تھا اور جو ہے ووٹر زیادہ تعداد میں تھے، تو ان تمام ووٹرز کو حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے وقت مہیا کیا گیا الیکشن کمشنر کی طرف سے، اور لوگوں کے ووٹ کاسٹ ہوتے رہے۔ ٹائم کے بعد بھی 5 بجے کے بعد بھی پولنگ 1-2 جگہوں پر جاری رہی، جس کے بعد پولنگ بند ہوئی۔ پولنگ کے دوران کہیں سے شکایات ملی کہ الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے، انتخابات میں دھاندلی ہو رہی ہے، کہیں سے یہ شکایات بھی ملی آج کے دن؟ یقیناً اس دفعہ ہم کہیں شفاف الیکشن گلگت بلتستان کے یہاں پہ جو ہے تمام تر جو پارٹیاں ہیں وہاں سے کوئی دھاندلی یا اس طرح کی شکایت ہمیں موصول نہیں ہوئی۔ البتہ یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو ہے 5 بجے کے بعد جو ہے سکردو کے مقام پر ایک تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، جس کے بعد پولیس فوراً وہاں چلی آئی اور وہاں پہ جو کارکنان تھے پاکستان تحریک انصاف، وہ اپنے خوشی اور اپنا جشن منا رہے تھے اور مخالفین کی طرف سے ان پہ پتھراؤ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے صورتحال کشیدہ ہوئی تھی، جس کے بعد پولیس فوراً ان ایکشن ہوئی اور واقعے سے ہی سارا وہ تمام جو ہے نمٹا لیا۔ جی مبارک حسین، نتائج کے آنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے، آپ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، گلگت کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، کیا صورتحال ہے، کون سی پارٹی اس وقت آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جیت رہی ہے؟ یقیناً سر، جو ہے گلگت بلتستان کے اندر ہوتا ہوا آ رہا ہے 73 سالوں سے، اس دفعہ ہم دیکھ رہے تھے کچھ مختلف ہونے جا رہا تھا۔ یقیناً اس دفعہ بھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ہمیں ٹاپ پہ دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے ابھی تک 10 سیٹوں سے آگے ہیں، پی 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 کے 4 سیٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 سیٹوں پہ آگے ہے، اور باقی جو ہے آزاد امیدوار بھی ہیں اور جو ہے سماجی جماعتیں بھی ہیں، اور جس میں سے
मुख्तलिफ जमातें हैं। अब जो है मजलिस वहदत मुस्लिमीन की बात ले लें, वहाँ उनका भी एक उम्मीदवार हमें सामने आया है। अलबत्ता बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है गैर सरकारी जी गैर जी हतमी नताज के मुताबिक अमजद जैदी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी विनर हैं, राजा जकरिया हैं, गुलबर खान हैं, जी इस तरह के उबैदुल्लाह खान है, कर्नल उबैदुल्लाह खान। इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अभी तक कोई सीट गैर हतमी या गैर नताइज के मुताबिक सामने नहीं आई है। मुबारक हुसैन का मोहम्मद काजिम है और पीपीपी का मोहम्मद इस्माइल और आजाद उम्मीदवार मुश्ताक हुसैन की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अपने हल्के से विन करने में कामयाब हुए हैं। मुबारक हुसैन, आज जो सूरत हाल रही सिक्योरिटी के हवाले से, वहाँ क्या कहा जा सकता है? सिक्योरिटी के हवाले से क्या सूरत हाल थी? कहीं कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया सकर्दू के अलावा कोई पेश तो नहीं आया? यकीनन सर जी, सिक्योरिटी की बात की जाए तो मुल्क भर से यहाँ सिक्योरिटी तलब कर ली गई थी, जिसमें से पंजाब पुलिस के 5000 एहलकार थे। पाकिस्तान भर से यहाँ सिक्योरिटी तलब की गई थी। अलबत्ता एक दो वाक़यात पेश आए, जैसे कि सिकरदू में एक दो मामला पेश आए, बाद में उसको निपटा लिया गया। मामला सामने आ रही थी और उसके बाद बात की जाए तो पूरे जीबी के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान एफसी के साथ साथ मुल्क के चारों सूबे से सिक्योरिटी तलब कर दी गई थी, जिसमें से जीबी के पुलिस और जीबी सिक्योर जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर और पाकिस्तान रेंजर्स और बकाया जो सूबे की सिक्योरिटी वो पोलिंग स्टेशन के बाहर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तकरीबन 22-23 रोज से गिलगित बल्तिस्तान में कयाम किए हुए थे। लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अच्छा मार्जिन लेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें ज़्यादा होंगी। तो आपको लगता है कि जितनी तवक्को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थी वो उतनी पूरी हो गई या कम है? यकीनन सर, बात की जाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और मरियम नवाज साहिबा की, खास तौर पर यहाँ इन दोनों का गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आना और इतने बड़े जलसे जुलूस करना, यकीनन हम पहले जो देख रहे थे इलेक्शन से पहले का सूरत और माहौल कुछ और ही समझा जाता था। हमें पीपीपी एक पावर शो अपना दिखाई हुई नजर आती थी, लेकिन अब की बार इलेक्शन जो है उसके बाद अभी तो हम गैर सरकारी और गैर नताइज के मुताबिक ये कह सकते हैं, मुकम्मल हम नहीं कह सकते। पीपीपी के जो है खास तौर पर हमें पोजीशन कमजोर होती नजर आ रही है। खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो वो उससे भी ज्यादा हमें कमजोर दिखाई देती है। बात की जाए साबिक वजीर आला की, जनाब हाफिज हफीजुर रहमान साहब के हल्के से अभी तक कोई इतलात मौसूल नहीं हुई है। आगे पीछे का मार्का चल रहा है और सैयद मेहदी शाह जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के साबिक वज़ीर आला थे, उनके हल्के से भी जो है राजा जकरिया ने उन्हें मात दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार थे। जी, तो अब सूरत हाल लग क्या रहा है कि हाफिज हफीजुर रहमान साहब जीत सकते हैं, या हाफिज हफीजुर रहमान साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड कर रहे थे, साबिक वजीर आला भी थे, वो भी अपनी नशिस्त खो बैठेंगे? यकीनन सर, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये कुछ ही घंटों बाद फैसला हो जाएगा। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे दिखाई देती है। और पूरे जीबी की बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूं, सिकरदू जीबेले 8 से मोहम्मद काजिम जो के मजलिस वहदत मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवार थे, उन्होंने विन किया है अपने हल्के से। और सिकरदू 1 से जीबीएलए 7 से मैं बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार राजा जकरिया थे, उन्होंने विन किया है 5290 वोट। मुबारक हुसैन, अगर हम पिछले इंतखाबात का जायजा लें तो यूं दिखाई देता था कि मजहबी जमातें जिस तरह तहरीक जाफरिया है तो एक अच्छा खासा उनका हिस्सा होता था गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में। तो मजहबी जमातें सुकड़ कर रह गई हैं, उनका इस वक्त वो मार्जिन दिखाई नहीं दे रहा आपको, वो नशिस्तें दिखाई नहीं दे रही जो माजी में हुआ करती थी?
यकीनन सर बात की जाए तो एक दो मजहबी जमातें हमें आगे नहीं दिखा रही हैं, मजहबी जमातें भी सामने आ रही हैं। सर बात की जाए तो मजलिस बेहद मुस्लिमीन के जो है उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका जो है इत्तेहाद हुआ है, तो यकीनन वो भी सामने आ रहे हैं। और मैं आगे बढ़ाता चलूं, जो है सैयद मेहदी जो राजा जकरिया के मुकाबले में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार थे। जो सैयद अली मेहदी साबिक वजीर आला थे, वो 4114 वोट लेकर उससे पीछे ले गए हैं और उससे हार गए हैं। जी मुबारक हुसैन, मजमूई सूरत हाल इस वक्त क्या दिखाई दे रही है आपको गिलगित बल्तिस्तान की? कौन से उम्मीदवार इस वक्त आपको इस मुकाबले की दौड़ में आगे दिखाई दे रहे हैं और कौन से पीछे? जी बिल्कुल, बात की जाए GBL 14 अस्टोर की तो शम्स हक लोन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार है, वो 3745 वो लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुजफ्फर अली जो है 22,081 वोट लेके पीछे दिखाई दे रहे हैं उसके। और GBL 13 अस्टोर की बात की जाए तो खालिद खुर्शीद जो है PTI के नामजद उम्मीदवार हैं, वो 40,363 वोट लेकर जो है आगे दिखाई देते हैं। और अब्दुल हमीद खान की बात की माजरत के साथ खालिद खुर्शीद जो है वो 4,363 वोट लेकर PTI के जो उम्मीदवार हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं। और अब्दुल हमीद खान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं, वो 21,115 वोट लेके पीछे दिखाई दे रहे हैं। और GBL 11 की बात की जाए तो अमजद जैदी विनर है। और GBL 24 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार इंजीनियर इस्माइल फतियाब हुए हैं, कामयाब हुए हैं अपने हल्के से। और बात की जाए GBL 5 नगर की तो जावेद अली मनवा जो है कामयाब हुए हैं। और दूसरे नंबर पे हाजी रिजवान है पाकिस्तान मजलिस वहदत मुस्लिमीन के। गिदर की बात की जाए यहाँ पे स्पेशली तो गिदर में जो है बलूचिस्तान फोर्ड है, उसके नवाज खान नाजी 4102 वोट लेके आगे। और उसके मुकाबले में जो है शकील अहमद 2084 वोट लेके पीछे दिखाई दे रहे हैं। और GBL 4 नगर की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल पार्टी के नामजद उम्मीदवार और अमजद एडवोकेट जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर हैं, वो इस हल्के से विन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। GBL 12 की बात की जाए तो राजा आजम 9306 वोट लेके आगे दिखाई दे रहे हैं, जो कि PTI के नामजद उम्मीदवार हैं। और उसी के मुकाबले में इमरान नदीम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं, वो 6926 वोट लेकर पीछे हैं। और बात की जाए GBL 1 के अंदर जो है अब तक के ताजा तरीन इतलात के मुताबिक अमजद एडवोकेट और सुल्तान रईस के बीचों बीच कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है, जहां से कुछ स्टेशनों के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, जिसमें से अमजद एडवोकेट के जो है 6155 वोट लेकर आगे हैं और वोट लेके पीछे। और सुल्तान रईस की बात की जाए तो 6564 वोट लेके पीछे हैं। और चिलास की बात की जाए तो GBL 16 चिलास जामिर हल्का नंबर 2 की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाजी मोहम्मद अनवर साहब 2647 वोट लेके आगे। और अतीकुल्ला जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं, वो 2264 वोट लेकर उसके पीछे हमें दिखाई दे रहे हैं। और GBL हुंदा की बात की जाए 6 की तो यहाँ पे जो है PTI का नामजद उम्मीदवार कर्नल उबैदुल्ला जो है 4215 वोट लेके कामयाब हुआ है। उसके मुकाबले में नूर मोहम्मद साहब जो है आजाद उम्मीदवार हैं, वो 2774 वोट लेके उसके पीछे। और बात की जाए इस हल्के की तो यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं वो DC ऑफिस से बाहर जमा हुई है। ताजा तरीन इतलात के मुताबिक वो नारेबाजी कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और अवामी वर्कर्स पार्टी के, और मुख्तलिफ जो है पार्टियां DC ऑफिस के बाहर धरना दी हुई है कि इलेक्शन में धांधली हुई है कह रही है।
اور اب تک کے تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق جو ہے پاکستان گلگت بلتستان کے دور دراز بالائی علاقے ہیں جہاں سے ابھی تک جو ہے ریزلٹ کا جو ہے سامنا آنا مشکلات کا سامنا ہے. ابھی جو ہے پریس کانفرنس میں راجہ شہباز صاحب جو کہ الیکشن کمیشنر ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے دور دراز علاقوں سے ابھی تک رزلٹ کا سامنے آنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ایک صحافی کے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ مبارک حسین کب تک نتائج مکمل ہو سکتے ہیں؟ مبارک حسین نتائج کب تک مکمل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ایسی صورتحال رہی تو تقریباً جو ہے مزید 5-6 گھنٹے درکار ہوں گے جو ہے نتائج کے سامنے آنے میں. بہت شکریہ مبارک حسین، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، السلام نیوز کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم آپ کو گلگت بلتستان اسمبلی کے ہونے والے انتخابات کے بعد نتائج سے آگاہ کر رہے ہیں. ابھی تک غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر ہے. ماضی کی حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تیسرے نمبر پر اس وقت جاری ہے. ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن فی الوقت ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.